party जों Tipraland mai asak Tipraland state mai asak Tipraland state party until unless जों Tipraland achievement changes जों party sini komitmen जों Tipraland mai asak sini Tipraland party samungkai खानायनो 2009 नि sini ini Hawaii ini Longtrai ini Kanchanpur pemahaitu जों दिनै गरे samungkai saja tiaba sini Tipraland ni dabi tamu bertamana belaki kerja abuni bagai mau teh ribat kayai ketal kayai Tipraland state party seha apa ketal kayai Tipraland until anda datang betul apa dan kanai kanai government diwina po diwina jadi jalan siwa untuk semua sudah mulai thank you saudara hati pandang oli masafang ali takut bakla borong-borong gitu cuma terbang hambai saya sini Zero sini Mike by Jacob Sadele sini tujuh tahun sini Tipraland state party ni youth department English GS borong-borong menurunkan reforma tay GS takut tolong tay takut borong joy tay sini beri bodol PSB English manja mereka borong-borong bayi modal suki jamatia jodohnya tay hati opai falkai tonai tay sini orang lain matang bahi ini asuk bumi kolom dikiwi cuma joro naikul tonai ya bawa pasani kerai tonai takut buku lono hamaya pere sini ini orang sengkang ni Tipraland state party rok orang je tulah sikor hai bazara semua orang semua sengkang masa kai tono je hati pandai apa sini bus kanggo tono bike rally rok apa hai sini samung butang naza orang ni bising ini seng 27 tarik Jun je orang 2019 kai tono tahun ini seng dinner kos kai tono belai जों साइमानो जोङो हावा जाय फैगाय सराय मासा निसिम जोंहान सुबि फायदि खरकसा सराय अ हावा बकनि आसाय फैगायनो बकाबु तामनि बगे का जोंहारो साइमानो लानाय बया माया काबु जतनगो जों सराय आसाय जा जतन जों बर आसाय जा बकाबु बारे बार काबु बतामनि बगे का अ खुजाबु बिनि दाबि तंगु बक बैनरो साय एबेना आलो दूध चार दिन साइबे बना बक्का होइनो सानै दङ ठीक बाहायनो जोङो हावो अ हायंगो तिब्रा सामि आसाय फैयै 184 जन बोसोरनि इंगै 5200 बोसोर साइबो गोबां जों गारि गोजाम दंबनो जोंनि सामर जों ताबो मायाखौ आबर बादै जों तिनि बर किसा हिया कम हिया जों खाथियावै तिब्रालेनि कमनो जों नाङै दङ तामनि बगे तिब्रालेन नां तिब्रा सरब orang जों kahangkai sayono जों गोबां मा जागा जों बिफ्राय नि परिथानि हिन्दी टंटानि हिन्दी चातानि हिन्दी अबो सानै गागाय ताउ जों गोबां दंना सुरुनि सारा नाया जतनि थानिलो एन्ड्रॉइड मोबाइल दङो नेट नायदि गोबां जों साइमान दङो आनिसले तेबो सिनाय तिनियो दफानिबो सामुं दांनाय गोबां मा लामा मायांगै गोबां मा बुनि कक खोनावै नेशनल पार्टी रक देश सामरे ककनो जोंनो बयबो फारो जोंनो जनजाति हिनो उपजाति हिनो पाहाड़ी हिनो पजेपो जोंनो बुं फारो पार्टी कैसे कताल फैगैनो चिनी जाति बुं कैसे कताल पार्टी कैसे कताल फैगैनो चिनी पार्टी नि चिनी जाति बुं कताल अबाहाय कै चिनी जाति बुङो अन्तत 6-7 टा एका कैसा जाति बुं अबाहाय नि जमान 6-7 एमन कि कैसा तंगाय बा जों बांला तल माने बांला खुरसनाय इंग्लिश बेसे बनो फारिमेया हिन्दी बेसे बनो फारिमेया नोंताबो बांगाली फैतो इंग्लिश बेंगली का अब इंग्लिश नि 200 बोसोरनि सासुनि पेयो ता हाजो पर बुं मानखाना कक्रियाबनो जों चिनि जातिनि बुं जों खानसांना नामाय अ नांते इसे साना मजगो चिनि जातिनि बुं जों त्रिपुरी जाति माने संस्कृत बेगे जों त्रिपुरी जाति अब लाइ बुङो जागा नाजा केबा जों ककरो हेगै इपासा जों जतन बसे लेखा केबा चिनि जे जों जे थाजि अंक सामानि जे स्राय मासा आसाय फैयै बजे बि दाबि खायै बिनि सामु बि नंगौ बरि कुतुंगो तंनामु जों जागो ब मासिंगो गाय रि कुतुं नायो गाय नि तांबाव गाय कलमा जरा गाय फेन नांगो बा बर किसि सिबै बिनि गुमाबो फा बा बिनि ताखौ बुखौ बना आमलावनि बर बना जायखे तंना नांगो जों जाय देखायजा भारत सरकार जों जायखाया हिनबुमाया तांनि हिनमाया आबनि कैसे प्रमाण दङ 1984 नि 23 आगस्ट सुने डिसिनि विरु Sini borok ke bawah borok cenga dora serai ko anga dora carbo suni serai 1981 na sayo sini borok ke bawah a dora disi sanai autonomous district council san lai bro ke bawah borok bengai lai ho sanai rong no a bro bengai lai phano bina bengai ne rong no
ADC ni CM MDC to sai tong le boro ka jorang ADC nang de jeto ani dana ani babu ani kakak jorang jeto ADC nang de ya ni sangka ang tahu ADC wang bodo bataya aktif masa seto tolo tibasan di sini ale kakak kurinya omong seng lain sepine kebang ma boro party kak layo party song layo hoy teman national party kango sini party gai Tipraland state party yang wan sewi sangza sini tibrasani bobo mengtonai tei tibrasan orang tibrasa oleh sini tangan naik ekai sabak kan jo to nani sini mo sing saibaro kewa jara YouTube naik nero sini orang NIT Kar Devdulal Tripura second halok the Tripura halok festival hoyto kewa YouTube nubai kana bo bini sini mo bo kaya jaga interview eba kaisa boro malanya thangdani kanpuro botami sadaka Devdulal Tripura ngakai boro wan sugi tongka aboro lamda sonai ngakai mau boro kai wan sang nai dia jehetu ko wan diko julabo kaham kaisa obokok aba haikai boro Tripura kai boro mo wan sang nai jam nunu ba boro bukung bala nugo dika eba wan sugi jaga ka nordis ni boro mo boro nang tawo jati abo kai bos haisiri malia abar mo Tripura sain sain maka boto boro Tripura sain saboro bogo malia tahu himale sini live mono jeng sak nangya sini live mono jeng seri tolia jeng je borok nono regari manghakai thaichuk sarari manghakai thali busari manghakai bono chin neta tekul bedal kri bono chin neta edo thakjak e omohai jeng abon bagai chin yang dofa thangnani chin je dabi rokai jeng kamawi tongo abon bagai yang koinai ta kokai buruk sangono sini sinimung মানে Tiprasa o party wachin Tipraland state party chini ta thajing sang kok sanai sai thanga je Tipraland mangya sa chini Tipraland state party মানে coba khlai khanai je mansa abang kono time limit ya kebo time soko ni khai saus time limit di sau usu bosoni bising ahai bising angle target dimi ya karang kang Tipraland ni bagai 2013 ni simin nongkor mani ang ta phar Tipraland ni je dabino angkai মানে খসরি ফাইছি নে ওয়ানসু হয়তো বানিস লাইতে সিজন মুজার রক্তে লামা কাহাম দামানি তং বরব শেয়ার খেন আংবো জমা খাওয়া তেবো ওয়ারান হनै ফেবো ওয়ারি মালিয়া আবনি কারণ কেবো সাইমানাই ফেবো থাইনে থিতা বরমরা আবদি আংখায়া আং সারামো জমা বসে চিনি ভারত সরকার চুল দাবিরি তং এডিসি 543 জন এমপি চিনি বরক বসে সিজাক তং সাইমিয়া ফেসবুক রগ নিনি হোয়াটসঅ্যাপ রগ মালায় কোন পুরো কমেন্ট খালাইকা গাকাই जों तिब्राले नाइया जों ngomong nanya insai tahu hingga kai nengkai boleh alada rajo nanya kage jahana nanya already 1984 ne 23 আগস্ট se chino Tripura bag ningi thanga ADC bai general amro ta sa upgrade khaigese মানে 6 শিডিউল ni 5 শিডিউল to kage Tipraland ba rajo kotalung thanga abo ebre easy process abo kiaba nengang se sanya taga sai to ka Tipraland nanya ne neng budi ke Tipraland nanya ka taku kinma so ta bonong kai 543 জন এমপিসি ওয়ান সুগৈ Tibrasar ni tong saije o je ADC area o 7000 বর্গ মাইল isle kita kebang nangi tong hoi neng hayang hai boro ro gabro bor se chumai tong le perke nangyani bisa dikaba nole bhai mana abasu ko kaga sai tong ba kisa wan sugu nei ta 10 menit 5 menit ba sali sabra wan sugu nei sai ma nang nangya Tibraland keren je tiri kebang ma jagawa nini kore na hoite suru kai tabur ro tong ni teng Tibrasar ni kur gere dingre tabu kaisa borok kono kare thika kanyo bo hamya bewsa hamya sawi tiyo babiri tongu hamya bori pesa thika gakai podre pod chija jagai tongu wansar thika gakai abo jabardasti abo obhai ni sing kebang mas sajagai tongu sengkhor tanga su dipradi tongan kelekeba abo namron karon biran sabha chinbai gre biran sabha thakai je national party ro sabhai o kongro chong saima tongka abon bagai singbo chini ADC area no upgrade khai Tipraland state seram gakai jeng bakro kebang mati ni sadin kai sini mal thai sok kai doi tong manai abon bagai sing koyo je Tipraland hai dabi wo kebang ma pati sanai tong mano piaba jeng srai na nai a srai yang gakai jeng bu sangate mana go sokinai jeng kini 30% tong mani tebo komorai komor jeng te phanai jeng saima dogo sini intellectual sulu sai dogo 2026 kaisa 12 ni সংবিধান সংশোধন খাইজনাই amendment খাইজনাই ni nujata all gakai nini ST besutong OBC besutong general besutong others besutong joto nai no nini Bidhan Sabha seat nini sakiri ni kota
nini doctor engineer colonel kota jotor bang jangnai apro जों tini je tongmanslai tebo che komi thanai karon gai Tripura tabuk je 37 lakh je जनसंख्या tongmani apro 50 lakh plus sangi thanai kiaba Tripura sarkar bari glak buni to farkar bari nai engke borok bang khamane na bong doi cha thai tong thai pori thai kebang ma sep sap kebang nangai ajora ke borok mannai abono जों wan subui जों tini Tripura State Party ni bisingtui thakle samani wan subu जों wan subu kebang ma borok kaisa puisa tongo सरकारनि फेसिलिटी हार चले मानाय अबहाय नि वाचो ओ सगा चिनेंगो लोकसभा बोर्ड नि सगा आरिखौ पुरुष बरक बसागाखै बीजेपी सिलेन्डारि सिकेन चौ तानो बीजेपी सिलेन्डार गजा दारा ने हेचगा काय सुजुग सुविधा मानानि हेचौ बदि सुजुग सुविधा माना जे बीजेपी खायगा काय हेनसा माले बकुन साइमिया आबर मा सगा नों बीजेपी खायदो तंग तानो पार्टी खायदो साइमिया रियासनो 20 केजि माइरो मगा काय जतो 20 केजि मा मानो हेचौ रेगा बुइमा खाय नंगौ मानो हयतो बबुल सकांगौ एखानि गोबां मा कुवाइसारा बो जदि चिनि सावनाय हामिया जों मायang मानो क्या कुवाइसारा जोंनो 2026 फायै Tripura सा हयनि गनि रिगला आब्रो वासुरि थाइसुक बुसा जोंनो Tripura सा हनै गनि रिगला एबानि थालिक बुसा नो Tripura सा हनै गनि रिगला आप्रो बरक वाखिरै तखिरै कुंगिराय जतन तैनो कायसा नों माने बरक गनि जांनाय आप्रो कुवाइसारा रो बकुन गलाख्रै आगोनि बागैनो सिनि किरिमा हंगाकाय सिनि नाहारमुं मुगाकाय आसानि जों 2026 नि भारतनि संबिधान जेहेतु सैजाक दङ 2-3-4 जे कोनो राज्यनि बरर बनेस्तामुं नंमुं कानमुं सुमुं ते बेबा थांजा दंगाकाय बरक आलादा राज्य खायना हारमानाय के लुबै दङ एका आगोनि बागैनो जों आ 2026 नि सिगां जों जे सायबानो एडिसि एरिया न Tripura Land सामना हानानै नांनाय अबसिनि थारि दंनानै नांनाय अब जरि करि गाय आबोनो जेसि डेभलप खायानो जों ताबुक सायना दङ जे आनो 263 जन ताबुक भारत सरकार साजायदोबा माने आरो जे पलिटिकल खायनो साजायबा बर कमन यांगान बागै गोबां सेपसाब मारिनाय बरबा गोबां फेसिलिटी मारिनाय सायदोगा फेसिलिटी मा 263 जन बारिनि बुसु बारिनाय ब बयबो इसलेते बारि दङ ए अबहाय आबार बागै जों अबहायगा कमन थांब्रो नों आं खासिवै जों आफोर कोन फार मौसा लाबुंला आबार बागै दिनै जाति नायनि 1949 नि जे सेन्सार आफोर जों भारत सरकार माजार खायथांखौ दिनै दफावा Tripura हावा प्राय 90 जन निस्लाय गोबां दङनि ताइ बनि दफाराव नि थुरु मुगिनि नि वानजि दाजि गोबां मा खबै अबर पदे दफाराव खबै बर दजन काया बर अबहाय दङनि एकाय जों 90% दङनि जों दिनै 23% फायसा फायका कय बছর राजनीति खालायलेगा 3 बर 70 বছর राजनीति खायबा डेभलप सिंगारिको तांगैबा आं डेभलप थांबा तांग तलक थांबा आबोसिनि राजनीतिनि नाहारमुं जाया कारण गागाय सिरि बरखाय नना आरो फनाङै एमएलए एमपी मिनिस्टार गागाय तंखब जागो आग्रगाय बरक साब्रगाय राम एवं सरी तखिराय एवं वाखिराय हिंसागनाय तखिराय ते वाखिराय दरताय गलिया एवं फेबाजा पदे पर बनि दफारि कसन बागा कारण गागाय आरो जरु Tripura सा तो साइते गागाय बंनि पार्टीओ हिनाय म बरक बा Tripura सा के बिसि माने को बरक सबै साबको खायतो हमले मनो नेक्स्ट होते एमएलए टिकेट दिलिया एमपी टिकेट दिलिया एमडीसी टिकेट दिलिया हिंजाको बरगारा एगायनो एवं माने दिनै आहा बानराक्सि पदे बनुमा दंता अबहाय आगर बगे रिमोट बुनि जागो जिनियो Tripura Land State Party प्रेसिडेंट बरगना सारसिया देब्रमा अरां सायपन मा सासनाय आबान खाव खायदागा Tripura Land State Party नो तेबो फरार बागै Tripura Land State नो माने जोंचिनि Tripura Land जे डिमान्ड खायबना तेबो फरार बागै ini kaisa important meeting Tripura Land sanaroni umi tongwa lawa obon bagi batinar support malia hingga kai abon bagi no जों जेबाबे एकता आन्दोलन खायफाले माने obone emon ekta lama sujaw tumani satal tere bere ni kada okre abo karon gakai serai bas serai asai toroi himna pro bokbang ma jaga kelayu kebang ma jaga himna di sergro boklai dukumano kebang ma kesasau abona sergro khakya हाइपनो चाहिँ टार्गेट हिंगाकाय 2026 नि सका चाहिँ Tripura सा जतन थांसा खलायै ओ जे तिनी एडिसि आम थाइन Tripura Land सान्दा नांनाय आबो सिन टार्गेट आबो बगां कोइनाय जों खाथिया दैनरम जे खाय दले ताकु गुगो नरवा सुगिनायनि जों साइबनो जे बय जतन जाय जा दफानि बुमुंगै कायसा पलिटिकल पार्टी सामय बंनि जे सानजाय आलादा रायजोनो बर सारि दङ
যেমন JMM ঝাড়খণ্ডনি কাইসা বড় বিহারনি কাগে থাকো ঝাড়খণ্ড মুক্তি মোর্চা বড় বংনি দফানি বংবই ডিমান্ড খাই বড় হাসিকা 2011 এরপরে গোबां তমনি 2014 नि 5 तारिख जुन नमाखा तेलेंगाना बंगनि पार्टी नो मुख खाय बंगनि जे तेलेंगाना राष्ट्र हमजाबो तेलेंगाना स्टेट जे सानाय रो बरंगा TRS तेलेंगाना राष्ट्रीय समिति बरंगा बाहागे फालिदो अबर बागनो जों ओ जागाव बरं रक जोंनो तामो माने अ हायनि बर जों तिनि नेटवर्क कायसा पोस्ट खायखा काय 200 ता प्राय 200 ता देश चिनाव जतन पोस्टनि थागो आबन बागै जों अब्रो जों ताबु नेट नि बिसिते इन्टारेस्टिं दो त्रिपुरालेण्ड स्टेट पार्टी एकाय सामसाका बा त्रिपुरालेण्ड जों इजि खाय बुजिनो हारमाखा आबन बागै ना गयनाय जों अबो हाय मुभमेन्ट जे जत सम्भव जे मानसा साकता लायै सिगांनि हाय सिगाङाव जों जे मुभमेन्ट बर खायमा माहाय बनिसलाय नाखाय जों तेबो खलायलायनाय जों साइमानो तेलेंगाना साननाय र साक बर प्राय 50 बोसोरनि सिलाय गोबां गनि तेलेंगाना राज्य सामनाय बर मुभमेन्ट फैगा कायसा डॉक्टर इंजिनियर प्रोजेक्ट चलाय र माने केरोसिन बुलुइ बर तेलेंगाना रामाय नाय होनाय जों आलादा राज्य खायसा मारनाय होनाय बर सासा केरोसिन बुलुइ प्रकल्प फैगा एमनकि 5 तला बिल्डिं साखानि बाख्रायै कारण काका मुभमेन्ट खायमा बरनि थानि सामां माने मोखां खिथि पालिया आंबो आलादा राज्य सामनाय गारि दफा थैखानाय आनि दफा कमर थानाय नि बर साइमामान बागै साक बर 5 तला बिल्डिं नि बाख्राय थैका अबाहाय प्रकल्प दंगा तेबा आं साना माने अबैया जे तिब्रा सानाव थैबायदि अबाहाय केजिन सक्सिति जों अबाहाय नांगिया कारण जों जिनि मुभमेन्ट जों थांजागाय सामान बागै जे मुभमेन्ट जों थांजागाय जेमन जों एडिसि 1984 नि 23 तारिख आव मानमाय हाय जों माने माइया गोबां माबर माया हेन साइटाव तेबा माया हेन सानाय ताइकिसा वान सगिनायदि 1947 नि 15 तारिख आगस्ट भारत जेफोर स्वाधीनखौ जिनि भारतआव बोसोर राज्य दंबा जिनि भारतआव मात्र राज्य दं 14 ता ताबो बोसोरता राज्य दं 29 ता राज्य दं राज्य कोतालसे 29 ता नि थाखाय नोंखाय 184 जन राजनि बसंनि बरगै तै 5200 जन निस्लाय अरं गोजाम दफाङै जों ताङै आदै खेमेंनाय आबनि खावो क्राखवान सगि हिमगागाय माननाय कारण एगे नों आं जतनो थानजागे मिलि सांगागाय त्रिपुरालेण्ड माइयांगि माया आबां गेरेन्टि हिसाबै तामने हले 543 जन एमपि नों हाय आं हाय थालिक फांसा वाग मासानो मुबुनाय रगिया बर भारत नो बदि खिचांना ना बरगानो काहांबाय सिवो ओ काहांबाय सिमान बागिनो ति बास भारत बो दाल बिदालि बिसिंते थानसाङै दङो आबने बागिनो जों जतन थाने कयनाय हायनो हाय कयफिरो आं बायबार मा कयफिरो त्रिपुरालेण्ड जों जेसकेबा नानांनाय याखै त्रिपुरा सारंनि अस्तित्व एबा तिनि जे तंखाय कमाय थानाय एबा कमाय थानाय आबनि बेरे जों ताइवान सुबिमाया तावनि माले जों नायनायदि जों ताबुक जदि नागा रक मिजो रक सिकाम रक खासिया रक जदि आसामनि आलादा राज्य खाय थाङे आलादा राज्य तलाय कागै थायांगा काय बर्न नों तिनि नागा हिन सिनिगला खामो बर्न नों तिनि मिजो हिन सिनिगला खामो नों बर्न तिनि सिकाम हिन सिनिगला खामो नों बर्न तिनि खासिया हिन सिनिगला खामो आगनि बागैनो जिनि सिनिमुं तंना नांनाय अ हावा जोंहासो जाति गोसाम जों अमनो कमरनारि मेया गोबां मा बरक साबो नरेन्द्र मोदी फायै नि अब अमित शाह फायै जोंनो पदे पद बिखा आं सांनामु जोंहा ताकुनो नरेन्द्र मोदी बाबु सांनिसिबले अमित शाह बाबु सांनिसिबले 5200 बছর 184 জন রাজনৈতিক চাপ তো বহাই বাইকে পখানে খাবা আফ্রো দাউতুল বিহারি বাসপি আছে খাবা নানো আফ্রো দাউতুল বিহারি বাসপি পিন দাবরা বিনি বুফাদনো নাইকল তং আফ্রো চিনি মহারাজা বিনি বিক্রম কি বিক্রম দোনো মানি কমাই যে নাইকল তং মিছিনো आमो साइमाना नागामले नों बुइनो लावखाय किसाले मानाय फिया बाबो नोंरो थांगि तंनाय बाले सुबला नों बुइनो लावखा गाय बिनि काम चायफोरखाय बनन नरि फनाय आबन बागै जों जेसा पार्टी फार खाय दंदि जेसा सामुपार खाय दंदि जों त्रिपुरालेण्ड बागै जतन सुबलाय नांनाय ते सामुं खालाय नांनाय अबनो आगासे तियां ककबां सालाय दङ आगासे ककबां सालिया जों जरामाखौ तेव सालायनाय आसे कक सायना आरि कक अन मुथाका त्रिपुरालेण्ड स्टेट पार्टी ब्लक त्रिपुरा दफा ब्लक हामबाय मास्टार हाई क्राइसि रिसार्च प्राइमारि जे কোনো একটা জিনিস ন যে কোনো পার্টি যে কোনো সোসাইটি বলে একটা মিশনতে ভিজন বলে টার্গেট যে পাবো তারপরে বড় কইলা প্রয়োজন গবেষণা প্রাইমারি নাই তারপরে হাইছাড়া ক্লাই কাঙ্কে নিছে জায়গাও থাং সগিয়া কলকাতাও তিনি ও জায়গানো পাইছো পাইও
যে 184 জন রাজা যে চাই থাকমানে 1350 বছর যে রাজারা তো খাই থাকমানে 5119-20 বছর খাই থাকো হা কেসা যিশু খ্রিস্ট যে হাস নামানি সাইনো হা আঙ্কেনে কেসা হা এই আ জায়গাও এই মহাভারত কাব্য শিলালিপি তাম্রলিপি সম্রাট অশোক এবা মুসলমাননি যে গ্রস্ত হাইনি চিনি ও তিব্রাহানি লাইবু মারো মনে থাকুক তিনিও কোনো নসিম্বা সব চিনিও তো কোনো বড় তিনি যে কামাই তো মনে বা সাতিং বিরং নাই তো মনে ওর বিষ্ণু বুলাই তো লাই বিরো জাগানে ইউটিউব হদে ফেসবুক হদে চিনুই তো মানে বুলাই নেবা আসল তোমার কামা চিন্তাবো বড় শোনা পাই নাই এখন চিনো জাগানে চিনি বলতে চিনি কোদা এবা লোক হলে বড় কংগ্রেসের এখানে তিনি সমাজ হলো তিনি ও সমাজ নিয়ে কামা যাক তারপর ও সমাজ কামা মানে বাঙাই না তিনি যে হামদা লাইমানিয়া সোমা লাইমানিয়া খাইরো লাইমা করিকা তাই বিভিন্ন রকম যে ওর জায়গা ফাই মুজা তুমি তারপর ও জিনিস মিলা তিনি সমাজ ও সমাজ মে চিনতে হয়েছে হাই না মোটাং করে আনলাই जों কামাই থাকছে তারপর जों সাইতো ওর জায়গা তিনি না 184 জন যে রাজা চাই থাকমানে যে 13 বছর যে সন খাইতে মানে খাইতে লাইনি হইতো ওয়ালি জন্ম দিত সেকেন্ড পয়সা নাই ছিল রাজা রাজ শাসন খাইতে মানে একটা কারণ তোমার বা একটা কারণ খাওয়া ওরা জায়গা অনুদ্ধার করলো সমাজ ও সমাজকে চিনতে হবে কিসাই মা তুমি তারপর তখন ওর জায়গা রিয়াং হুদা মৌসুম হুদা কাইপিং হুদা নিনি বিভিন্ন রিয়াং হুদা রং জানা যা কাগৈ লাইনে সামন খাইলে তো তারপর বাইকাকে বন্ধে নতুনে যৌতনে তিপ্রাসা এবা ত্রিপুরি এবা হানি বসা হাইনি বসলাই দঙ্গা জানি যার পাক পাক লাইনে সামুলো খালি দঙ্গা নিনি ওয়ানসো তিনি যে চন্নু ওর জায়গা নাগাল্যান্ড নাগা হু হাইনি বরক একটা সমাজ তৈরি খাইনি বরক বরক যেটা বরক বামানি পাক থেকে বাই চলাই তো বরনি সরুচ সবানেন তাই বরনি দেশ বরক তারপর মুখ্যমন্ত্রী বা বরনে সব কিছু পরিচালনা খাইতো বরে হানা যে মিজোরাম মোতাবক অমুক থানায় বিধানসভানি সিগাङाव কংগ্রেস আলো তো মানে তাও হাইনি বরক যে ওয়ানসো লাইকা অমত কাশি ন্যাশনাল পার্টি গমাই তো দীর্ঘদিন চলিয়া আই হিনি বরক যে ওয়ানসো লাইকা বরনি সমাজ রং নিজে এসেছিল ওয়াই এম এ হলো ওরপরে তিনি মিজো টকা বা এবা মিজোরাম গুরি জানকে বড় ওয়াই এম এ হাইনি হুকা কিন্তু যতন সাইবেন ওয়াই এম এ হাইনি যে খানানো পড়লো না ও ওয়াই এম এ হুকানের বড় যতন বড় কাঞ্চা খালাই বড় নিজের সোসাইটি সমাজ সালাইনি বড় কর্তব্যিকা যেতাবো जों आंचलिक दल सिमातो बसिनाय हायनि बড় सालायगांगोनो बড় आंचलिक दल कय थाइगा दालो लोकसभा निर्वाचन बायनो बড় प्रथम लाइनो बড় बायनो बড়नि जे जिदि रिजनाल पार्टी जा आंचलिक पार्टी बড় तो किंतु तिब्राहाव तमनिं नायाबा तिब्राहाव तमनिं नाया 184 जना राजा साइ फैयो मेजां तताksi बড় मिजो हायनि खातन तो नागालेन्ड खातन तो तिनि तिब्रासा तो ini asal kedengar kesan ni jati ini to kan ke ba ini teman bang to ba eta karon to ini sama guru bolota jeng hamda lainnya jengna lainnya suba mengkeri sini orang jago baguro sunu to orang jago tini papana 1950 salu dokon marzat je khai tangga marzat khai mani pore kana sunu to dokon rasu de khai tangga orang jago boy 300 dora ko ma kanka jeng boy tini sunu ko aste aste ke sama kamu kintu dora kerika ওরা লাগাতার সীমা চালাইতে তারপর 1949 সালে যখন মার্চার যখন পাইতাম কাজে 1952 সালে কিন্তু দশরথ দেবনের নেতৃত্ব আগে জনশিক্ষা আন্দোলন 11/2/1945 সালে বড় জনশিক্ষা আন্দোলন খাইবেনি বড় যে ত্রিপ্রাসনে মথানাই মানে বড় শেষ নৌকেনে 1950 যখন বড় সিপি আমি দায়িত্ব কারণ নো নাই দিদি নি ওর বেশি বড় সবচিনি ত্রিপ্রাসনে হয় হিনি হুমানে বড় পথ খাইছে না বড় সামালিয়া তারপর তাই ওরনি বেরো বড় যখন ও জাগাবো বড় চুনক বিচারকা উদ্বাস্ত আগমন চাই হাই হিনি কাঙ্কেনে সিনেমা দফা বড় রক কোনো কিছু কক চাই মিয়া আন কিসা বই ফিল কোনো দিন রোনো মাঝে সিনেমা হাবনা তো এর তথ্যে বলা হয় 1966 সালের 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত ত্রিপুরা রাজ্যে মোট 3,58,072 জন উদ্বাস্ত আশ্রয় নিয়েছে 1934 সালের 30 জুন ত্রিপুরা সরকার প্রেস রিলিজে বলা হয় 1941 সালের ঢাকা রাই জেলা রায়পুরা অঞ্চলের সম্প্রদায়ের দাঙ্গা হাঙ্গামা ফলে ত্রিপুরা উদ্বাস্ত আগমন শুরু হয় তবে
বিপুল হারে ভূগর্ভস্থ আগমন দেশ বিভাগের পর হইতে আরম্ভ হইতে থাকে। 1957 অবধিক এই রূপ চলিবার পর কিছু সময়ের জন্য এই রূপ আগমন বন্ধ থাকে। 1958 সালের 1 মে হইতে উদ্বাস্ত সরকারিভাবে রেজিস্ট্রিভুক্ত বন্ধ হওয়া যায়। উক্ত সময়ে 3,78,074,000 লোকের 83,000 উদ্বাস্ত পরিবার তালিকা ভুক্ত হয়। 1933 সালের মাঝামাঝি সময়ের পূর্ব পাকিস্তান, খুলনা, অজুহা ও অন্যান্য কয়েকটি জেলার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হাঙ্গামা আকার ধারণ করিলে ত্রিপুরা পুনরায় বিপুল হারে উদ্বাস্ত আগমন ঘটিতে থাকি। নিম্নের উদ্বাস্ত আগমন একটি তুলনামূলক তালিকা দেওয়া হলো। 1945 সালের যে 37,200 পরিবার, 1,84,000 সংখ্যা অজাগো মাঝে যে হাফাইমানি একটা তালিকা। 1951 সালের 6,000 পরিবার, 23,000 সংখ্যা। 1952 সালের 16,080 পরিবার, 80 জন অজাগো যে সংখ্যা পাইমানি তারপর চিনি বড় আব্রো সাইমাইয়া যে তিনি সিপিএম খাইনাই, কংগ্রেস খাইনাই বা এবার বিজেপি খাইনাই, আব্রো বিজেপি কিরিংয়া, কংগ্রেস বে কিরিংয়া, বড় জায়গাও সিপিএম কিরিংয়া বড় যত না তোমার হরকে বাস্তব আগমন চাই আইনি চিন কোনো কিছু কমগুলো বাজি মাই একলাই চিনি সব না অগলাই কা হো দিল অগলাই কান কেন হাইনো হ্যাঁ বাস্তব আগমন বলে কান কেন ওয়াজি হাইনো। 1953 সালে के মাঝি পেকা আস্তে পরিবার 3,200 জন হায় মাঝি কিপিলি পেকা। 1954 সালে 1,500 পরিবার 4,700 জন হায় নি আর জায়গা মাঝি পায় পেকা আবে কাকে তোমাক লাগে চিন বড় র ও জায়গা পুরো চিনি দ্বারা যে কংগ্রেস হাই হয়তো মের বড় লাঙ্গন যার ভূমি তার হাই নেই হাই অগ্রসিমই চিনি বড় রঙ দেবেশা সিপিএম কংগ্রেস লাঙ্গন চিনি বড় বুঝি একলাই অনলাইন কাঙ্কেন সরকার বলি আইনের তরফ থেকে 1970 সালে কেন বড় কাইসা ভারত সংবিধান কিসামানি বাঙালি বড় লোকসভা রাজ্যসভা কংগ্রেস তাইকা তাদের মনে পড়ে হয় 1960 সালে কেন আর এক হাইনি বনভূমি বন্ধন আই হাইনি বড় দেবেশা হাইনি তো যেত কেন চিনি বড় রক তাই বড় তাই সাইমাইয়া তাদের তাই আজাগাপুর চিনি যে মহারাজা তাবতে ফ্রাং যে সামনে 1941 সাল যে কুয়াই এরিয়া 1950 বর্গ মাল আপ্রো ওয়াজি ক্রক চাপানে করে আজারাও বড় 1950 বর্গ মাল যে হারিজা ক্লাইমেট কুয়াই এরিয়া 1950 বর্গ মাল কুয়াই এরিয়া যে ক্লাইমেট করে আইনে দুইবাই নিখাই 2060 বর্গ মাল যে হারিজা ফাইকলাঙ্কা বনতে 1961 সালে 1 জুলাই মাসে কাইসা টেরিটরি কাউন্সিল হাইनै ভোট যখন খাইকা কেন ওর জায়গাও কংগ্রেস নি নেতৃত্ব খাইयै নিনি সচিন্দ্র লাল সিংহ পইলাওनो ত্রিপুরাহানি মুখ্যমন্ত্রী থাকা তোমাক লাইকা চিনি যে রাজধানী যে জায়গা 2060 বর্গ মাল যে রিজার্ভ খাইজা তমনি ন বড় অ্যাডমিনিস্ট্রেটিভ পাওয়ার বাই বে আইনি ভাবে না ওর জায়গাও হা রিজার্ভ সবাই লাঙ্কা তারপর হা রিজার্ভ সাইক্লাঙ্কা তাবো কম নাম্বার পাইयो जों যত যেফোর প্রবানা যে কোনো কখনো সাকাঙ্গেনা जों মইতো ক্লাই যে অমন কাহা ইউটিউব ওয়াটসঅ্যাপ যে কোনো কখনো পেজ খাই কাঙ্গেনা যত না সাইমনে আমল কই নাই নাই কংকে বিশেষ ক্লাই থানাই যে 22 তারিখ ফেব্রুয়ারি মাসে ও কখনো তৈনে जों মহারাজা প্রদীপ কিশোর ভাই जों কথামালাইকা जों কথামালাইপ্র जों মহারাজা ভাই প্রায় 1 ঘন্টার উপর যে তাবো প্রচার খাইতমনি ব কাইসা ইয়ং ত্রিপুরা অ্যাসোসিয়েশন ব আইডিওলজি Young Tripura Association YTN ideology bora nung thai system na yakai roi second third nung je bono nung use klai kang ga ni kono dino success ya maharaja haini angsaka nung puilawo nung jodi oro jaga ni boa garang ui tong kang klai nung sana nangai bono nung jomai to hoda riang hoda morsam kaiping hoda nini urista to je jati to mano nung joto nung tuchak klai nini gas bono na hoi ni bono top sab dei नों कांग्रेस बा खाइ दने सिपिएम बा खाइ दने ताबो नों पहिलावनि नि जे जातिनो मथांगानि बागै नों समाजनो एक थाइग्रा दै नों हासागाव पहिलाव तं थाना एकानि नि समाज नाङो समाज सारा जों कोन जागा नों थांगिया तागुरो
Ai ini jeng Maharaja no johon jeng kok sabrang kan Maharaja kuna ekta kono kok sai ni ta mundro khum kaisin ni ta puro o jinis bhai sok bai to ta puro jeng kana man sogo je kuna ekta kok sakang ka bok kok kudoi mo kok kotha thangai 3 tarik March mase bo Amorpuro puila jati olo party haini febro boni nijo chono je kok ma sarkar je chini president no onka bhaire baba Chittaranjan babu nung oro involve ma khainai song ge boto sabu antoro apro kre ansilo mata na enka chini AGS tanai bora jomati ano saka bo nungbo bor jaga song nai haini upro nung bonaro thang Amorpuro thang ma jaga 3 tarik যে হাতি প্রথম পান্ডাগো যে ও জায়গা পাইমানি সিনটি প্রালেন স্টেট পার্টি বম হাইজা কপি না নই খাই ও জায়গা সমাজ সমাজ কক খাগানি খাই Sir, sini di Pralen State Party by Kaisa Kolbongsa tula sikok go. Seng kalang ma di Pralen isino to yoi. Oro jaga bu enggui thangka. Phai phano orok lama amka. Hamya lama go thangai paikha. Boni bangui ne seng di ESP di Pralen State Party song ini tula sikok bazaro seng. Hayoi emones khai paikha. ESP angka soy जाति न मोथांगानि हनै 2026 न तयै बर सिनि आइडियोलॉजी जों बन तयै न जों फुवारनानि बांगै सियारक न जों सानानि बांगै जों क तिनि तुलासिक हाति बाजार ब जों सिनि कक न जों सानानि बांगै फाइगो बिटा अ तुलासिक आम साइनि बरक बाहायनो बुसि खना जे जों कक फायै साफायमानि कक रक न बरक न बाहायनो जों यावनानि हिकेते लामा खरै काइसा दिप्रालेन साराते जों यावगैमाया खाजानि किसिं संनो जत दिप्राहानि बरक रकनो आंकयो जों दिप्रालेन सारा जों थांगैते मालिया बनि बांगैनो खाजानि किसिं संनो जतनो जों दिप्रालेन स्टेट पार्टी न सहयोगिता रनानि बांगै आं जत सारा दिप्रालेन बरक रकनो कय যে কাইসা তাবক যে ও জায়গা বাজার সভা খাইজাগৈবা এবা হাতি প্রথম সভানিগো কাইসা বসকাং ইলেকশন মুভমেন্ট नि बागै काइसा नाहर मंगे दं ओ जागागो तिन आव तंगो काइसा बसकांगो 2020 नि सालो काइसा एडीसी एरिया न तुयै इलेक्शन उनाय ओ इलेक्शन गो जोंते कुनो मते गैनो जोंते थांलिया सीपीएम नि आमलो 25 बोसोर जों टीटी एडीसी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल गो बाहायनो एलायंस खाइगै सरकार गठन खाइयो ताबो बुनुक जागै दं आईपीएफ टीते बीजेपी ते कांग्रेस आईएनपीटी ओ एलायंस बाय खाइगै जों एडीसी न जों कब्जा खाइ दं कांके जोंते कुनो स्टेट जों दाबि दासातय भिमाया बनि बांगैनो खाजानि किसिं सनो कयनानि मुसुगु एडीसी इलेक्शन ता बुसकानि निर्वाचन फाइ दं ओ जागागो जों फाइदि खाजानि किसिं सं जतनो मिलेगै फाइदि दिप्रासानो मोथां सिनाय हनै ओ एडीसी गो सिमिनो जों आंचलिक एकक बाबे फाइदि जत पाल खाइगै जों संग्राम खाइलायसियानो हनै कय फिया काइसा ता हाबांगो जे चलायगै दं माने बिसिंगो जे काइसा जुट खलायै दं माने बरक जे तिप्रालेन हनै कक साइट माने बरकनि बसुकबै दं आव जों नगै दंगो पत्र पत्रिका तै नेट गबो जों नगै दंगो जों टीवी रगबो जों नगै दंगो तिप्रालेन नखा काइसा इसुनो तयै चिनि द फारक न बिग्रान्त फनांगै दंगो ओ बिग्रान्त जाहाथे क्लाया आंना तै खाइनो सि तिप्रासारक न जों कयो डीएसपी र कयो ओ जागागो अंखा निने 2019 नि सालनो बीजेपी नि थानिगो थुं याफारै रय रजा बनि बांगैनो जों अमनि साराते आंचलिक बाहायनो गोबां माने नगै दं आईएनपीटी एनसीटी निने आंचलिक बिसिंगता आईपीएफ टिंथों टीएसपी आईपीएफ नि ब्रांच कागै फागि टीएसपी बमंबो टीएसपी ते दिप्रालेन बनि फुल मिनिंग खा दिप्रालेन स्टेट पार्टी जे आईपीएफ नि ब्रांच फायगानि नां माने बर्तमाननि कारण गै फायगानि नांखा ओ जागा जे आगे तो हापांगो जे तंगनाय जे आईपीएफ ति बायनो र गदालै दं माने बिसिं तै बम हाय नि नाहर मंतगिनि र कागलायगानि नांखा आ जों अरा बुचिगै मानखा जों आईपीएफ नि जे समयगो काहा खलायगै जों थासा दंफ्र इ तुलासिकक बाजारावबो जों फाइ कक साफायजाक फास जों फाइरा गया आफ्रबो जों कस्त मस्त खाइ कक साफायखा बेलायनो जों एवारनेस बिसिंति वाइटीए ते एमबीडब्ल्यूएस बरनि बिसिंति खाइगिनो जों एवारनेस माखा
haikana IPF tinu fuar ito boka fuar mani ya gulo ADC election ka 1,15,000 mamani ya gulo sini যে ওয়াইটি আইপিএফ টি কাইসা রাজনৈতিক বা কাইসা পলিটিক্যাল পার্টি নি দে সংগঠন দে এবা কে বা সামাজিক সংগঠন দে উইলা সকাংকে সামাজিক সংগঠন তংমানি তিনি তি প্রাসা 12 লক্ষ বরগ্ন মথাংনানি হনৈ সমাই তাংজাগনো তাংমানি ইয়াগুলো এডিসি ইলেকশন ইয়াগুলো 1,15,000 মামানি ইয়াগুলো সিনি সার এমসি বস হাগৈ রখা কামান চাইলে বন্দুক পাই হনৈ বসাই রখা আপরনি গনো সিনি তে ইন্টেলেকচুয়াল তংনাই রক বহাইনো সাখা ও কগ্ন রিপিট খাইগি প্রেস মিট খাইরদি হনৈ সামানি আ কগ্ন ব প্রেস মিট খাইলিয়া কামান চাইলে বন্দুক পাই হিংকে ও জাগাও जों बुसिगि नामाखा जातिनि बाङै तै बकक सालिया गदि माइबो ओंखा रांमागैबो ओंखा दिनै गदिबो बमानखा